আমি আলোচনা শেষ করছি ভাই। আপনারা আমার ভাই মোকাররম বারী ভাই করবেন এখন। আপনারা একটু ধৈর্য ধরে বসুন, সামনে আসুন। ভাই একটা নাতে রসুল শুনতে চেয়েছেন, যেহেতু নাতে রসুলের ব্যাপারে আমি প্রয়োজনে গাড়ি থেকে উঠে গেলে আবার নেমে পড়বো, অসুবিধা নেই। নাতে রসুল ব্যাপারটা ইবাদতের ব্যাপার। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, star of my eyes, name of Muhammad, light of my heart is name of Muhammad, Najmul Uyuni ismu Muhammad, Nurul Qulubi ismu Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu jore jore sallallahu पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या। मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, একটু দোনো হাত তুলে দূর শরীফ, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাল্লাল্লাহু वसल्लम। आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, চোখেরও মনি নবীজিরই নাম, হৃদয়ের আলো নবীজিরই নাম, চোখেরও মনি নবীজিরই নাম, হৃদয়ের আলো নবীজিরই নাম, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, दोनों जहानेर बादशाही चाइले, दोनों जहानेर बादशाही चाइले, तरजू नजातन फी कुल्ली कौनिन, if you desire treasure of both sides, दौलत जो चाहो दोनों जहां की, दौलत जो चाहो दोनों जहां की, इजअल वजीफा नामे मोहम्मद, कर लो वजीफा नामे मोहम्मद, इजअल वजीफा इस्मा मोहम्मद, कर लो वजीफा नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद।
मोहम्मद नामे मोहम्मद नामे नामे मोहम्मद नामे मोहम्मद नामे मोहम्मद नामे ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता बिगड़े भी बना देता बस नाम मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम।